एक दिन हमारा इंग्लिश ना आने के 3 बड़े नुकसान। नंबर 1, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसकी कहीं जॉब नहीं लगती। नंबर 2, जिसको इंग्लिश बोलना आप इंग्लिश सीखो ऐप से सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखो ऐप पे स्पोकन इंग्लिश का एक पूरा शो आता है, जहाँ इंग्लिश सीखो ऐप के एक्सपर्ट हर दिन नए नए वीडियो डालते रहते हैं इंग्लिश सिखाने के। जैसे ये वीडियो काम चलाओ इंग्लिश, और उसके लिए इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल पे क्लिक करो और इंग्लिश सीखो ऐप डाउनलोड करो। তো কি খবর যে চাচা বন্ধুরা, আমি এখন করলে হে শিখা অ্যাপ ডাউনলোড করলে হে এই যে, তো সব বলছে কি শিখা অ্যাপে সব শিখা যাবে। তো দেখি শিখা অ্যাপ ডাউনলোড করে হে কি কাজ হয় দেখি। আমি চাই শিখা অ্যাপ ডাউনলোড করে হে, সব তো বলছে সব কিছু হবে শিখা অ্যাপ ডাউনলোড করে। তা আমি বেরি খাবো, তো কি করে আমি বেরি টেরি খাই না, তো কি করে খাইতে হবে। শিখা অ্যাপ ডাউনলোড করেছি, শিখবো তার লেগে। হ্যালো শিখো অ্যাপ, বেরি কি করে খাইতে হবে দেখবো। হ্যালো শিখো অ্যাপ, বেরি কি করে খাইতে হবে শিখবো। শিখো করে পারা হয়নি তো বলছি শিখো ডাউনলোড করো, শিখো ডাউনলোড করো। হ্যালো শিখো অ্যাপ, কি করে বেরি খেতে হবে শিখবো। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस